Okay, alright. So kita akan mulakan kuliah dan saya terpaksa lah buat malam ni sebab memberi laluan kepada Hayat 9 dan 10 yang ada kelas pada hari Isnin minggu depan. So kalau Isnin minggu depan saya nak buat petang, saya pula ada kekangan. Jadi saya terpaksa lah buat malam ni. Tak apalah, siapa yang ada yang rasa kuliah ni penting dia akan masuk. Okay, alright. Okay, so saya harap semua pelajar bersedia ya dengan nota kuliah chapter 7. Alright, so saya akan share screen. Okay, so ni dia punya ni. Alright, so this is the last topic for semester 1 in SK015. Okay, so you can see here the chapter is the chapter 7, dia punya title tu adalah Ionic Equilibrium. So previously in chapter 6 kita belajar tentang chemical equilibrium. Jadi dalam tajuk ni juga kita akan belajar tentang equilibrium juga, tetapi fokus kepada ionic equilibrium. Alright, so there are 3 subtopics actually. Okay, dan untuk tajuk ini, actually kita akan fokus the first part. In the first subtopic, we will focus more on acid and bases. So you can see the topic 7.1 ni acids and bases. Kita akan fokus lebih kepada ini. 7.2 kita lebih kepada acid base titration dan 7.3 nanti tentang solubility. Dan tajuk ini dia menyumbang kepada 14 markah dalam PSPM. So saya harap semua pelajar boleh fokus. Alright. Okay, so these are the learning outcomes. So you nampak kat sini terlalu banyaklah perkara hasil pembelajaran yang pelajar kena tahu. Alright. Dan tajuk ini juga melibatkan calculation. Alright. Okay. So saya terus pergi kepada definition. So first of all, in this topic, actually students should be able to define the acids and bases. Previously there are 2 main definitions for acid and bases. Ada 2 definition acid dan base, datang daripada yang pertama Arrhenius. Alright, so Arrhenius and Bronsted-Lowry. So you can see in this slide gambar Arrhenius. Okay, yang kita guna sebelum ni Arrhenius equation tu ni lah orangnya juga. Okay, and then untuk Bronsted and Lowry ni gabungan 2 orang lah yang gambar kat bawah tu. Okay, so ini just additional knowledge. Okay, so we go to the first definition based on Arrhenius definition. Ini salah ejaannya, definition bukan definition. Okay, so Arrhenius defined that acid is substance that has hydrogen in its formula and dissociates in water to yield H+. Okay, jadi menurut Arrhenius, dia telah define acid tu apa benda? Substance, bahan that has hydrogen in its formula. Maksudnya bahan itu ada hidrogen dalam formulanya, chemical formulanya, and then dissociates in water to yield H+. Apabila dia dalam air, dia akan dissociate, tercerai menghasilkan H+. So this is the important juga definition itu, walaupun ada kelemahan. So ini adalah peringkat asas definition. Okay, for example, you can see here HCl. It contains hydrogen in its chemical formula, ada hydrogen kat situ. And then we have HCN. Okay, nitric acid, hydrogen nitrate. Okay, sulfuric acid. And then this is acetic acid. So apa yang penting kat sini, you nampak it contains hydrogen. Dia ada hydrogen. Okay, dan you tengok dekat definition itu, okay, bila dissociate in water, dia akan yield proton ataupun H+. Alright, so you can see the first dissociation equation. Let's say I have HCl in aqueous phase. Equation wajib ada phase. Bila dia tercerai dalam air, maksudnya dalam air dia akan dissociate, tercerai menjadi H+, aqueous and Cl-. Okay, jadi yang penting kat sini adalah definition daripada Arrhenius. HCl ada hydrogen dalam dia punya chemical formula, dan bila dia dissociate in water, it produce H+. Okay, alright. Satu lagi cara untuk kita represent the dissociation of HCl, kalau kita nak masukkan water tu sekali, okay, you boleh nampak kat sini HCl in aqueous phase, wajib ada aqueous, and then kita masukkan sekali water dalam kita punya equation, water liquid phase. So what happen, kalau kita letakkan water dalam equation ini, okay, acid akan dissociate. So acid mengikut Arrhenius, HCl ada hydrogen, and then since kita letakkan water dalam equation ini, maka
when hydrochloric acid dissociate, it produce hydronium ion. So ini namanya hydronium ion. Okay, and chloride ion lah. Jadi yang penting adalah bila dia dissociate sama ada dia produce H plus ataupun H3O plus. Dan yang penting untuk Arrhenius, hydrogen ada dalam chemical formula. Okay, and then Arrhenius define base as a substance that has OH in its formula and dissociates in water to yield OH minus. Jadi dia telah define base pula adalah satu bahan that contain has OH in its chemical formula, and when in water it dissociates to yield hydroxide ion. Okay, for example, you can see here we have a few example of base. We have sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. And from the chemical formula, you can see it contains OH, OH, dan OH. Okay, jadi itu berdasarkan Arrhenius punya definition tentang base. So for example here we have sodium hydroxide. Bila dia dissociate in water, dia produce dia punya cation ion, dan yang penting mengikut Arrhenius dia mesti produce OH minus. So maksudnya OH daripada chemical formula akan produce OH minus bila dissociate in water. Tetapi definition daripada Arrhenius ini ada kelemahan lah. Sebab itu dia ditambah baik oleh saintis yang lain, because ada juga bahan base yang tidak ada OH dalam chemical formulanya tetapi dia bersifat base. So Arrhenius punya definition tidak menepati base tersebut. Jadi definition tentang acid and base ini telah ditambah baik oleh saintis yang lain. So kita pergi kepada seterusnya, kita boleh lihat example tu nantilah kalau ada masa. Seterusnya Bronsted-Lowry definition. Okay, Bronsted-Lowry define acid sebagai apa? Any substance that can donate a proton H plus to other substance. Okay, yang ini pelajar kena fahamkan sebab sampai ke semester 2 kita banyak guna Bronsted-Lowry definition. So Bronsted and Lowry define acid adalah apa-apa bahan, any substance, dia mesti substance that can donate a proton, proton diwakili oleh H plus to other substance. Okay, for example, kita kena ada pengetahuan asas. Maksudnya kita kena kenal acid. Sebagai contoh, kalau yang ni you tengok, ini adalah methanoic acid. Okay, jadi saya dah boleh classify dia sebagai acid. Okay, jadi kalau ikutkan, mengikut Bronsted-Lowry, saya padam dulu yang ni. Okay, apa yang you nampak di sini, methanoic acid HCOOH. Okay, you tengok dekat perubahan dekat sini. Okey, maksudnya you nampak dekat sini satu dia punya hidrogen ataupun proton telah tiada. Dekat sini you tengok dekat HCOO minus tu dah tak ada dah. Ada kurang satu proton. Itu menunjukkan bahawa asid ini, methanoic acid ini, dia telah donate dia punya proton kepada water. Jadi apa yang berlaku? Dia telah membentuk HCOO minus ataupun methanoic ion. Dan yang penting bila acid dia dissociate in water, dia akan produce H3O plus jugalah. So nampak kat sini. Jadi methanoic acid ataupun HCOO minus ini adalah Bronsted-Lowry acid mengikut definition Bronsted-Lowry. Dan kalau you perasan dekat sini arrow dia adalah reversible sebab methanoic acid, okay, saya tulis nama dia lah, senang nak cerita kan. Methanoic acid, nama dia adalah methanoic acid, dia adalah weak acid. Mungkin you pernah belajar di sekolah menengah where weak acid undergoes incomplete dissociation. Jadi kalau weak acid dissociationnya kita akan gunakan reversible arrow lah. Okey, contoh yang bawah, NH4 plus ini adalah Bronsted-Lowry acid. Kenapa? Kalau you tengok dekat sini, okey, sebelum dan selepas NH4 plus jadi NH3. Itu menunjukkan, maksudnya kalau saya lukis dia punya Lewis structure kan, NH4 plus adalah ini. Okey, dia ada kurungan lah sebab dia ion. Okey, satu proton dia telah didermakan. Salah satulah kepada siapa? Kalau you nampak kat sini, actually dia telah donate satu proton ini kepada water. Jadi apa jadi pada NH4 plus? Dia sudah jadi NH3 plus dan yang penting dia mesti membentuk H3O plus. Bila acid dissociate in water, dia mesti salah satu kriteria dia mesti produce H plus ataupun H3O plus. Jadi oleh itu NH4 plus adalah Bronsted-Lowry acid.
Okey, so ini kena fahamkan. Okey, base pula mengikut Bronsted-Lowry, dia adalah any substance that can accept a proton from other substance. Okey? Alright. So, you kena dengar betul-betul lah sebagai contoh ammonia. Ammonia ni dia memang base. Actually ammonia memang base. Okey, bersifat base. Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, kalau saya lukis Lewis structure ammonia ni, NH3. Okay, NH3. So actually dia ada sepasang lone pair. Okay, sekarang ni kalau you tengok NH3 ammonia jadi NH4 plus aqueous. Okay, apa yang you nampak dekat sini kelas? Perbezaan NH3 dengan NH4 plus. Boleh tak sesiapa respon? Apa yang you nampak beza kat situ? Ion ke madam? Ion boleh juga, tapi benda pertama kat sini in terms of definition. Cuba tengok dari segi bilangan proton. Bilangan proton tu merujuk kepada hidrogen. Bilangan proton meningkat. Betul. Maksudnya dekat NH3 ada 3 proton. Okey. Tapi selepas dia lakukan dissociation, ammonia tu tadi, bilangan protonnya H plus tu jadi 4 kat sini, NH4 plus. Itu menunjukkan apa? Ammonia ni tadi, NH3 ni, dia telah accept satu proton. Dia telah accept satu proton untuk jadi 4 proton ni daripada siapa? Actually daripada water. Water, kalau kita tengok balik water, sebab tu saya kata tajuk ni susah ya. Susah lah. Dia bukan macam acid base yang kita belajar kat sekolah menengah tu. Ni lagi advance. Water kan dia ada 2 proton kat sini kalau you nampak. So dia telah donate satu proton dia ini kepada ammonia. Jadi ammonia jadi NH4 plus. So ammonia ini NH3 adalah base mengikut Bronsted-Lowry definition. Okey, contoh yang bawah saya ada carbonate ion. So kalau you nampak di sini, daripada CO3 2 minus carbonate ion, dia jadi bicarbonate ion. HCO3 minus. So you can see ada pertambahan proton di sini. Satu hidrogen telah bertambah daripada CO3 to minus carbonate ion jadi H3O minus. HCO3 minus Ini ada minus tau. Jangan kata tak ada pula. Ada minus kat situ. Jadi apa yang berlaku kat situ? Apa yang you nampak actually water ni tadi, saya lukis balik Lewis structure water. Okay, dia telah donate satu proton dia kepada carbonate ion. Mana-mana proton lah. So dia donate kepada carbonate ion. Jadi apabila carbonate ion itu accept the proton, dia sudah form HCO3 minus. Okay, jadi kita kena faham di sini bahawa sekarang kalau you tengok ada statement kat bawah ni, water bersifat amphoteric. Water bersifat amphoteric because it is able to act as an acid or base. Sekarang ni kena faham tu dulu, water ni dia bersifat amphoteric sebab dia boleh bersifat sebagai acid ataupun base mengikut Bronsted-Lowry. Kalau mengikut Bronsted-Lowry, okay, acid adalah bahan yang boleh donate proton dia. Jadi sekarang ni disebabkan water saya contoh kat sini H2O dia ada proton. Ada berapa proton? Ada 2 proton. Proton itu adalah hidrogen. You tengok dekat sini. Dia ada 2 proton. Jadi, kenapa water boleh jadi acid dan boleh juga bersifat base? Sebab kalau you tengok yang pertama, dia ada proton. So, dia juga ada potensi untuk donate its proton. Kalau dia ni water donate proton, dia adalah acid. Mengikut Bronsted-Lowry. Okay, dalam contoh base definition ni, kalau you tengok kat sini, water ni tadi dia donate proton. So maksudnya kat sini water tu adalah base. Tetapi dalam contoh yang dekat acid ni tadi, okay, saya padam dululah kat sini Okay, saya padam ni dulu. Kalau you tengok contoh dekat sini, contoh pada slide acid ni, water dia accept proton. Dia accept proton. Daripada H2O, dia jadi H3O+. Bertambah satu proton. Ada 2 hidrogen asalnya, sekarang jadi 3 hidrogen. So actually apa? Dia telah accept proton. Ketika ini you boleh tambahlah kat situ water bersifat base. Dekat slide acid ni water bersifat base mengikut Bronsted-Lowry sebab dia accept proton. Yang bawah ni pun sama, you tampak H2O jadi H3O+. So dia bersifat base. Yang satu lagi tu acid lah yang kita dah bincangkan. Okey, untuk contoh ataupun pada slide water base ni tadi saya
padam semula. Okay, kalau you tengok dekat sini, okay, kita tengok pada water tu. Sebab saya nak cakap pasal water sekarang. Asalnya H2O liquid, dia jadi OH minus. Satu proton telah berkurang. Asalnya ada 2 proton, sekarang dia tinggal 1 proton. Maksudnya mana pergi lagi 1 proton? Actually tadi dia telah donate kepada amonia. So dalam contoh ini, water adalah acid. Ini pun sama, kalau you tengok water jadi OH minus. So dia telah donate 1 proton kepada karbonat tu tadi. Jadi ketika ini water adalah acid. So itulah yang dikatakan water is able to act as an acid or base dan dia bersifat amphoteric. Okay, jadi kena fahamkan sebab lepas ni nak belajar pasal conjugate pula. Conjugate, dia agak susah sikit lah tajuk ni sebab baru. Okay, an acid exists as positive charge or negative charge or neutral. Ni satu tips sangat penting. Jadi asid ni dia boleh wujud dalam bentuk ion positif ataupun spesies yang ada positive charge ataupun negative charge ataupun neutral. For example, you tengok dekat sini H3O+. Dia adalah asid tapi dia adalah cation. Dia adalah ion yang bercharge positif. Okey, contoh yang kedua sulfuric acid. Dia adalah neutral, uncharged molecule kat situ. Okay, the next adalah bicarbonate ion HCO3 minus, HCO3 minus. Okay, sama juga kat sini ada minus dia negative charge. Satu lagi ammonium ion NH4+. Dia adalah species that has positive charge. Jadi contoh-contoh ini actually dia nak bagi example untuk statement kat atas. Okay, itu acid. Kalau base, okay, it can only exist as negative charge ataupun neutral sahaja. Ini contoh untuk kita kenal acid dengan base. Okay, for example OH minus dia adalah base, you nampak dia adalah negative charge. Cn minus, okay, negative charge. Ammonia NH3 tak ada charge kat situ, dia neutral. And NH2 minus. Okay, itu adalah contoh base. Water pula bersifat amphoteric. Tadi kita dah belajar able to act as acid or base. Okay, jadi tidak ada cara lain lah untuk ingat. Bukanlah menghafal tapi kena faham contoh. Kena faham. Definition tu kena faham. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kesinambungan daripada Bronsted-Lowry definition, kita nak belajar tentang conjugate acid base pair. Itulah istilah dia, conjugate acid base pair. Bahasa Melayu pun kalau kita translate pun istilahnya conjugate juga. Okay, what is meant by conjugate acid? A species that remains when one proton, which is H+, has been added to the base. Okay, itu definition conjugate acid. While the conjugate base is a species that remains when one proton, H+, has been removed from the acid. Okay. Alright, sekarang ni kalau kita lihat di sini, alright, saya boleh lah guna contoh ni sebab dia dalam bentuk PDF kan. Okay, tapi dia dah macam tak ada animation. Tak apa, saya lukis balik semula. Saya tulis balik semula. Okay, so kita ada contoh apa ni tadi? Bicarbonate ion. Okay, saya contoh balik. Contoh yang sama. HCO3 minus. Phase wajib ada ya. Okay, and then kita ada water kat situ. H2O. Liquid. Okay, reversible arrow and then it produce carbonate ion and H3O plus aqueous. Alright. Okay, dalam kita nak mengenal conjugate acid, conjugate base pair ni, conjugate acid base pair, yang pertama sekali kita kena kenal dulu acid base tu. Dalam equation ini kita akan guna, maksudnya untuk nak cari pasangan conjugate acid base, kita akan gunakan Bronsted-Lowry definition. Okey, nak mudah di peringkat awal, you cari dulu pasangan dia. Okey, pasangan dia contoh ini H3O3 minus, jadi ni. Okey, apa yang you nampak dari segi bilangan proton kelas? H3O3 minus jadi CO3 2 minus. Apa yang you nampak? Bilangan proton H+. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang kan? Daripada HCO3 minus, dia jadi CO3 2 minus. Maksudnya mana pergi satu proton dia ni, dia telah donate kepada spesies lain, substance lain.
Jadi maksudnya sekarang spesies lain tu siapa? Water lah. Nanti water tu yang akan accept. Jadi ini menunjukkan HCO3- adalah asid mengikut Bronsted Lowry. Okey, baik. Sekarang water pula, kalau you tengok pada water, saya gunakan cursor ni saja, H2O liquid jadi H3O+. Apa yang you nampak dari segi bilangan hidrogen, perbezaan bilangan proton? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Ya, betul. Daripada 2 proton jadi 3 proton. Maksudnya apa? Asalnya water tu ada 2 saja proton. Sekarang selepas dia accept 1 proton daripada HCO3-, dia jadi H3O+. Jadi sekarang ni itu menunjukkan water adalah ketika ini adalah base. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal conjugate acid base? Kita tengok sekarang. Okey, apakah yang dikatakan conjugate acid? A species that remains when one proton has been added to the base. Okey, tengok equation ni tadi ataupun equation dalam nota awak tu, base kita adalah water. Selepas water ni accept 1 proton daripada H3O3-, dia menghasilkan H3O+ ion aqueous. Jadi species remain after 1 proton has been added to the base, itulah namanya conjugate acid. Bagi siapa? Bagi water. Nampak? Dan apakah yang dikatakan conjugate base? A species that remain when 1 proton H+ has been removed from the acid. Sekarang kita tengok pada acid ni tadi. Acid tu tadi, you kata dia jadi CO3- sebab dia telah donate 1 proton kepada water. Water accept proton tu, jadilah H3O+. So sekarang ni kita nak cerita pasal H3O3- ni, selepas dia donate proton dia ni, dia jadi apa? Dia jadi CO3-. Jadi ketika inilah the species remain itu kita panggil dia conjugate base bagi H3OC-. Jadi setiap asid ada pasangan conjugate base dia, setiap base ada pasangan conjugate asid dia. Nota ni okey, tak ada masalah. Okey tu. Okey, cuma saya nak gunakan tulisan live secara live untuk terangkan pada awak. Jadi sebab itu saya kata tadi kalau tak kenal acid base memang masalah untuk kita belajar pasal conjugate acid base ni lah. Okey, baik. Contoh lain. Okey, contoh lain kat sini, yang ni pun boleh juga saya gunakan contoh yang ni sebelum kita pergi kepada yang tu. Okey, I have acetic acid CH3COOH aqueous. This one is water, dissociate in water, dan acetic acid ni adalah weak acid. Jadi saya gunakan reversible arrow. So dia akan menghasilkan acetate ion. Okay, NH3O+. Nanti kalau you dah faham, you akan boleh buat equation ini secara live. Okay, sekarang ni kita tengok dulu bahagian reactant. Sebelah kiri persamaan. You have to identify siapa dulu acid dan base. Okay, kebetulan equation ini dah lengkap ada produk. Okay, kita tengok pasangan dia dulu, kita cari pasangan dia. Okay, ni pasangan dia, you pairkan dulu, nanti baru kita tentukan siapa dia punya pasangan conjugate. Okay, tengok yang pertama, acetic acid jadi acetate ion. So you can see here, one of the proton has been removed ataupun has been donated. Sebab itu dia jadi acetate ion, CH3COO-. Okey, jadi mana pergi proton pada acetic acid ni? Sorry, saya nak guna warna merah. Mana pergi ni? Actually dia telah didermakan kepada water. Jadi acetic acid memang acid dan ini adalah CH3COO- ini adalah dia punya conjugate base. Okay, dan water pula dalam kes ini, okay, dia adalah base. So selepas dia accept proton daripada acetic acid, dia form apa tu namanya? H3O+. Maka H3O+ adalah conjugate acid bagi water. Okay. So kena faham kat situ, kena cuba fahamkan. Tak faham sekarang, kena fahamkan lepas ni. Sebab tugas pelajar adalah untuk fahamkan. Tugas saya untuk mengajar dan bantu awak faham. Okay. So slide ni saya dah combine dekat sini. You boleh tengok nota awak je sebab saya nak guna semua tu. 2-3 slide tu saya nak, 2 slide tu saya nak gabungkan. Okay.
So, you tengok statement yang dekat bawah ni ataupun statement yang ni lah. Okay. Dia ada sebut the weaker the acid, the stronger is its conjugate base, and the weaker the base, the stronger is its conjugate acid. Okay, saya bawa ke sini lah. Okay. So sekarang kita ada acid. This is the acid, iaitu acetic acid. Okay. Acetic acid kita yang ni lah. Okay. So bila dan kita punya base adalah water. Okay. Jadi apabila acid mengikut Bronsted Lowry donate proton kepada water, dia akan menghasilkan conjugate base. Dan begitu juga water lah, dia akan menghasilkan dia punya conjugate acid. Okay, saya padam dulu yang pasal water ni. Okay, sekarang kita tahu, you mesti tahu dan kena tahu sekarang ni. Sepatutnya dah tahulah. Acetic acid ni, ini adalah weak acid. Dia adalah weak acid. So kita dah belajar, weak acid ni dissociate slightly. Dissociates slightly. Dia tak macam strong acid. Slightly. Dia tercerai sedikit sahaja. Apa maksud tercerai sedikit saja? Yang nak jadi conjugate base dengan conjugate acid ni sikit sangat. Sebab dia lebih banyak wujud lagi dalam bentuk acid yang asal. So ayat itu ada ditulis dalam yang ini. Since very little acetic acid dissociates, nampak disebabkan since very little acetic acid dissociates to produce H3O+. Kenapa? Sebab dia ni adalah weak acid. The equilibrium position lies very far to the left. Jadi oleh kerana acetic acid kita ni adalah weak acid, dia sikit sahaja yang dissociate jadi conjugate base dan juga H3O+ ni tadi, maka kedudukan equilibrium dia lebih ke arah ke kiri. Equilibrium position kita ni lebih ke arah sini. Itu maksudnya lies to the left. Jadi, the tendency of acetate ion to gain a proton is much greater than the acetic acid to lose a proton. Okay, tengok pada equation ini. Okay, you nampak dia reversible arrow. Jadi, kalau reversible arrow, maksudnya bila sistem itu telah mencapai dynamic equilibrium, the forward and reverse reaction akan berlaku pada kadar yang sama. Tetapi sekarang disebabkan acetic acid ini adalah weak acid, so yang tercerai jadi conjugate base dan conjugate acid itu sangat sedikit. Jadi equilibrium position banyak menghala ke kiri. Maksudnya banyak lagi acid yang tidak dissociate. Jadi kita nak cerita pula pasal yang conjugate base ni. Dan juga conjugate acid ni, dia kata the tendency, kecenderungan CH3CO- untuk accept balik proton daripada H3O+ ni adalah lebih mudah berbanding acetic acid tu nak donate proton kepada water. Jadi apabila sesuatu acid tu adalah weak acid, pasangan conjugate dia adalah strong conjugate base. Itu sebenarnya nak disampaikan. Jadi the weaker the acid, the stronger its conjugate base, and vice versa. The weaker the base, the stronger is its conjugate base. Okay. Jadi kena fahamkan sebab nanti kita akan gunakan yang ini untuk buffer solution. Alright. Okay. Next. Kita pergi kepada contoh-contoh tu you boleh pergi sendirilah nanti ya. Okay. Kita pergi dulu pada content, Lewis definition, Lewis acid definition. Okay, so Lewis acid is defined as a substance that can accept a pair of electrons to form a covalent bond. Sedikit berbeza daripada Bronsted Lowry definition. So kalau Lewis definition, acid ni adalah apa? Substance that can accept a pair of electrons to form a covalent bond. Okay, yang manakah Lewis acid? Apakah contoh Lewis acid? Species that can be Lewis acid are, okay, you can see here we have cations. Any cation, ion yang bercas positif. Okay, for example, we have hydrogen ion, iron 2+, aluminium 3+. Okay, apa lagi? Molecules with incomplete octet central atom. Kita dah belajar masa chapter 4. Molecules with incomplete octet central atom. Contoh, boron trifluoride, boron trifluoride, beryllium chloride. Okay, kalau kita lukis balik, boron trifluoride, ini dia punya Lewis structure. Nampak dekat central atom tu dia incomplete. Okay, dia tidak obey octet rule kan. Okay, kalau beryllium chloride, inilah dia. Nampak central atom pun incomplete octet. Itu maksudnya molecules with incomplete octet of the central atom.
Okay. Next, molecules that have polar multiple bond. Molecules yang mempunyai polar multiple bond kecuali selain daripada carbon-carbon double bond. Contoh yang ada carbon double bond O ni. Maksud ayat ni carbon-carbon double bond, dia ada multiple bond, double bond ataupun triple bond tetapi polar. Maksudnya ada perbezaan elektronegativity. Kalau carbon-carbon double bond, dia tak ada beza elektronegativity. Jadi double bond itu adalah non-polar bond. So sekarang inilah contoh dia. And then satu lagi kita ada molecules with central atom that can expand octet. Contoh PCl3. Okay, contohnya PCl3. Okay, di mana kalau kita lihat PCl3 ni, okay, saya bawa ke sini . PCl3 adalah ini dia punya Lewis structure. Okay, ada sepasang lone pair dekat sini. Jadi oleh kerana phosphorus ni adalah elemen daripada period 3, group 15, dia boleh expand sebab dia ada 3D subshell. Jadi PCl3 boleh jadi sebagai Lewis acid sebab dia boleh expand jadi PCl5. Okay, right, okay, PCl3 boleh jadi PCl5. Okay, sebab dia ada 3D tu lah nanti kita akan lihat contoh-contoh tu. Okay, next, Lewis base definition. So dalam kuliah hari ni memang saya banyak cakap je sebab banyak benda baru yang you belajar. Lewis definition adalah a substance that can donate a pair of electrons to form a covalent bond. And the species that can be Lewis base adalah any anions, apa-apa ion yang charge negatif, for example OH-, Cn-, Cl-. Okay, molecules with lone pairs electron at the central atom. Sebagai contoh water, ammonia, ROH ni bukan roh ni adalah general formula bagi alkohol. ROH. Ada lone pair pada oksigen. Kalau water you ingat balik ada lone pair pada oksigen atom. Ni kena ingat lah dan final exam. Minggu depan dah minggu 15 dah weh. Okay. Kemudian kita ada ammonia, ada sepasang lone pair pada central atom. Okay, jadi molekul-molekul ini boleh jadi Lewis base. Okay, kemudian molecules with non-polar multiple bond such as alkene. Okay, yang maksudnya yang ada carbon-carbon double bond. Sebab carbon-carbon double bond tu multiple bond yang non-polar. Okay, baik. Jadi sekarang kalau you lihat contoh dekat sini, okay, contoh di sini adalah kenapa ammonia tu adalah Lewis base. Boleh tak beri respon kepada saya? Kenapa sekarang ni dia tulis dalam nota tu ammonia tu Lewis base? Cuba tengok equation tu and then cuba respon. Apa kriteria Lewis base? Apa kriteria Lewis base? Tengok ni slide ni saya dah tunjuk. Apa salah satu kriteria Lewis Can base? donate a pair of electron. Okay, can donate a pair of electron. Apa kriteria dia untuk dia donate electron pair tu? Tengok sini. Lone pair. Yes, ada lone pair pada siapa? Pada central atom kan. Ammonia tu dia memang Molecule with lone pair. yes betul. Molecules with lone pair. Okay. Baik, Faiz Fakri, bagus. Okay, kenapa boron trifluoride adalah Lewis acid? Kenapa BF3 ni adalah Lewis acid? Okay, tengok buka slide Lewis acid. Kenapa? Apa kriteria Lewis acid? Ada tak kat sini? Yang mana satu? Incomplete octet. Yes, boron trifluoride adalah molekul yang central atomnya incomplete octet. Jadi, bila you tengok produk ini, dalam equation ni, apa yang berlaku sebenarnya, ammonia dia telah donate, okay, kalau saya buat macam ni saya buat dari, saya kembangkan sikit structure tu. Ammonia, NH3, ada sepasang lone pair, ini adalah boron trifluoride, BF3. Okay, nampak? Okay, apa yang berlaku sekarang kalau you tengok, di sini adalah covalent bond yang terhasil. Arrow tu adalah covalent bond yang terhasil. Kalau kita ingat balik, itu adalah dative bond. So, macam mana boleh terhasil ikatan itu? Actually, ammonia, dia telah donate its lone pair ini kepada boron. Sebab itulah dia ni jadi Lewis base.
Dan dia tu adalah molekul yang ada lone pair pada central atom. Kemudian boron trifluoride dia accept the lone pair daripada amonia. Jadi selain dia adalah memang incomplete octet molecule, dia jadi Lewis acid sebab dia telah accept the electron pair daripada amonia tu tadi. Jadi terbentuklah ikatan ini, covalent bond. Tapi saya nak highlight sajalah covalent bond ini kat sini adalah dative bond. Tapi dia masih lagi covalent bond. Okey, contoh yang kedua kalau you tengok kita ada H+. H+ adalah cations. Any cations kalau you tengok dekat sini, any cations dia adalah Lewis acid. Jadi dia ada tendency untuk accept a pair of electrons, dan yang seterusnya tu adalah water. Jadi kalau kita tengok OH- dia ada lone pair pada oxygen atom. So what happen kalau kita tengok dekat sini, bila kita lukis water molecule punya structure, okay, dekat central atom ni ada dua lone pair. So nampak macam mana boleh wujudnya satu lagi ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Sebab OH- ni ada satu ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Itu menunjukkan bahawa OH- dia telah donate sepasang lone pair dia kepada H+. So H+ telah accept electron pair from the Lewis base. Jadi OH- adalah Lewis base, H+ adalah Lewis acid, maka terhasillah water. Dan manakah ikatan baru terhasil? Katalah sebelah sini. Kan kita nak belajar tadi, any substance that can accept a pair of electron to form a covalent bond. Kalau base, substance ataupun species that can donate a pair of electron to form a covalent bond. Okey, jadi samalah juga dengan contoh kat bawah ni, you nampak kat sini Cl4 jadi Cl6, maksudnya ada ikatan baru yang terhasil. Okey, di situ. So ini contohnya, boleh tengok nanti. Okey, jadi contoh-contoh yang lain pun sama. Kalau kita nak go through yang ni tak boleh habis 7 point. Memang tak boleh habis pun malam ni 7.1, tapi nanti jadi lagi lambat. Okey, so yang ni saya harap pelajar boleh tengok sendiri. So now kita nak pergi pula kepada yang melibatkan calculation. Okay, so saya harap kena dengar betul-betul, asasnya daripada chapter 6 tapi yang ini lagi advance. Okay, so first of all, kita kena faham dulu what is meant by strong acid. Okay, strong acid bahasa Melayu acid kuat. Okay, apakah yang dia katakan strong acid? Acid that dissociates completely or 100% into ions in water. Acid yang tercerai lengkap menjadi ion dalam air. For example kat sini, ini contoh saja, Ha ini adalah strong acid. So phase dia sama ada gas or liquid lah. Okay, dissociates in water. Okay, what happen, you tengok what happen kepada Ha ni tadi, dia tercerai. Maksudnya Ha ni asalnya ada H+ dengan A-. Dia tercerai menjadi ion-ionnya. Cuma bila kita letakkan water kat sini, dia tak jadilah H+, dia akan form H3O+ and A-. Okay. And the Kc value extremely large. Sebabnya kalau kita lihat 100% jadi ion. Maksudnya semua tercerai. Okay, kalau tak nampak, kita lihat contoh yang dekat bawah ni. For example, I have nitric acid aqueous. So when it dissociate in water, okay, jadi dekat sini kita akan gunakan knowledge yang kita belajar tadi daripada definition. So what happen? Water, dia donate its proton kepada sini nitric acid, dia tercerai. Asalnya dalam nitric acid ni ada H+ dengan NO3-. Okay, so bila ada water kita buat dalam equation itu, dia akan form, dia dissociate menjadi ion-ionnya. Okay, apakah ion-ionnya? Ion-ionnya adalah, you tengok kat sini, H3O+ dan NO3-. Okay, jadi sekarang kenapa dikatakan nitric acid ni adalah strong acid? Maksudnya dissociate 100% into ion into water, into ion in water. Okay, katakanlah initial concentration of the acid adalah 0.5 molar. Water ni, kalau you tengok kat sini, kenapa kita buat dash? Sebab kita ignore dia punya concentration. Kita anggap dia pure liquid, maksudnya concentration dia constant. So kita ignore, kita letak dash. Dan permulaan, belum ada lagi dissociation yang berlaku. Maka 0 H3O+, 0 molar nitrate ion. Okey, tetapi nitric acid ni adalah strong acid. Macam mana tahu? Memang kena tahu. So kita tahu dia strong acid, dia mesti dissociate 100%. So kenapa yang dekat sini ni 0? Sebab kesemuanya terus 100% jadi H3O+ and NO3-.
Jadi itulah yang dikatakan strong acid dissociate 100% menjadi ion-ionnya. Tidak ada lagi molekul yang tinggal dalam bentuk molekul acid tu. Semua habis. Okay, alright, itu strong acid. Okay, and there are 3 ways to write the equation for dissociation of strong acid. Ada 3 cara. Okay, so kita boleh guna mana-mana. Okay, yang pertama paling mudah, kita lihat contoh kat sini HCl, hydrochloric acid. Dia adalah strong acid. Dia ni memang strong acid. So kita tahu dia mestilah dissociate 100% in water. Jadi kalau kita tulis macam nombor 1 ni, kita hanya perlu buat HCl. Dalam HCl tu ada H plus dengan Cl minus. So dia akan dissociate menjadi ion-ionnya H plus aqueous and Cl minus aqueous. Phase wajib letak. Okay. Okay, the second method ataupun cara kedua, HCl ni walaupun dia strong acid, dia boleh exist dalam bentuk gas. So kadang-kadang you nampak ada yang letak fasa gas dalam buku ke mana kan, sebab dia memang ada vapor dia. So sama juga when this hydrogen chloride gas, okay, dissociate in water, dia akan tercerai, dissociate menjadi ion-ionnya. Apakah dia? H plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, cara ketiga adalah kalau kita gunakan water lah kat sini. Kita masukkan water tu dalam equation. Okay, for example, hydrogen chloride gas, okay, dissociate in water. Okay, so kalau kita letakkan water dalam equation, yang H plus ni tadi, dia akan accept 1 proton daripada H2O. Jadi dia akan jadi H3O+. Aqueous and Cl minus kekal sebagai Cl minus lah, tak ada perbezaan kat situ. Jadi 3 cara untuk kita buat dissociation equation for strong acid. Pelajar wajib tahu. Okay, weak acid pula, okay, it is defined as acid that dissociates very slightly into ions in water. For example, katakanlah saya ada weak acid umum saja Ha aqueous. Okay, dissociate in water dan arrow yang kita gunakan mesti reversible arrow. Kalau weak acid ataupun weak base punya dissociation mesti gunakan reversible arrow. Okay, jadi kalau kita letakkan water kat sini, maksudnya sekarang dalam kita punya Ha ni ada H plus dengan A minus. Okay, jadi kita tahu ini adalah acid, water ketika ini adalah base. Jadi kita akan gunakan Bronsted-Lowry definition di mana base akan donate one of its proton kepada acid, maka jadilah H3O+ dan A minus A tu dia akan jadi A minus kat sini. Okey. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan dia ada pasangan conjugate di mana H3O+ ni adalah A minus ni adalah conjugate base. Okey. Conjugate base bagi Ha dan H3O+ adalah conjugate acid bagi base. Kena tahulah sebab kita dah nak mula guna. Okay, and great majority of Ha molecules undissociated. Maksudnya oleh kerana dia dissociate very slightly, masih banyak lagi yang kekal dalam bentuk Ha molecule yang tidak tercerai. Itu maksudnya. And Kc value is small lah. Sebab kalau kita tulis Kc expression, dia adalah sama dengan concentration of H3O+, ni kita dah belajar chapter 6 kan, times concentration of A minus divide by concentration of Ha. Okay, jadi sekarang yang dissociate menjadi H3O+ dengan A minus tu terlalu sedikit. Ha ni masih lagi banyak. Yang undissociated ni masih lagi banyak. Jadi nilai kecil bagi nilai besar, dia akan dapat kecil lah. Itu secara asasnya. Okey, sebagai contoh hydrogen cyanide ataupun hydrocyanic acid, dia adalah weak acid. Okey, jadi kalau weak acid, kita kena buat dissociation equation dia secara reversible. Okey, so HCN, okey, ada H plus dengan Cn minus. So bila kita letakkan water dalam equation, H plus akan jadi H3O plus aqueous dan Cn minus akan jadi Cn minus. Okay, so itu dua definition strong acid and strong base and how these acid dissociates in water. Okay, example. So dalam nota kuliah tu pun dah ada contoh kat sini. So kena lihat contoh-contoh itu. Nak kenal strong acid, strong base. Kena upgrade knowledge. Tak boleh hanya tahu strong acid tu HCl sahaja.
Dia ada macam-macam kategori ni. Okey, strong acid antaranya adalah hydrohalic acid. Hydrohalic acid ni adalah acid yang ada halogen. For example, hydrochloric acid, hydrobromic acid and hydrogen iodide. Okay. Okay. Weak acid ada juga yang hydrohalic acid. Contohnya apa? Hydrogen fluoride ataupun hydrofluoric acid. Okay. Kenapa dia jadi weak acid, Madam HF? Sebab dia dissociates very slightly into ions in water. Okay. And then kita ada oxo acid. Oxo acid tu apa? Acid that contains oxygen. Dan usually untuk oxo acid ni, the number of oxygen atoms exceed the number of ionizable protons by 2 or more. Okay, maksudnya kalau kita nak kenal oxo acid tu, biasanya acid tu dalam chemical formula dia ada oksigen dan bilangan oksigen itu akan melebihi bilangan proton yang akan didermakan. Contoh ini adalah nitric acid, dia ada 3 oksigen. Hidrogen dia tu yang nak ionize tu nanti ada 1 saja. Jadi itu maksud ayat kat atas tu. Okey, ini kita ada perchloric acid 4 oksigen, proton dia ada 1 je. Jadi kedua-dua contoh ini adalah oxo acid. Okey, weak acid pula acids in which hydrogen not bonded to oxygen or halogen. Apa contohnya? Hydrocyanic acid, hydrogen sulfide. Dua-dua ini adalah contoh weak acids. Ada juga yang oxo acid, okey, tapi dia dikategorikan sebagai weak acid. Apakah dia? Yang ni HClO, ni nitrous acid, and then ini adalah phosphoric acid. Walaupun dia oxo acid tetapi dia weak acid. Okey, kemudian kita ada organic acid. Okay, for example, general formula dia adalah RCOH ataupun senang cerita carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Carboxylic acid adalah weak acid. Okay, for example, kita ada acetic acid, kita ada benzoic acid. Okay, tak ada cara lain, memang kena kenal macam kita kenal ABC. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Is there any question? Belum lagi. Okey, saya tengok kehadiran hari ni 58 daripada 83 orang. Okeylah, tak apa, saya husnuzon, mungkin ada yang share device. Tapi yang tak masuk tu disebabkan perkara-perkara lain tu saya tak pastilah. Saya harap mereka akan terkejut lah ya kalau tak masuk kelas hari ni. Nak buat tutorial tu memang akan terkejut lah saya rasa. Okay, alright, kita pergi kepada strong base. Okay, sama juga definitionnya macam strong acid tadi. Strong base adalah base that dissociates completely 100% into ions in water dan Kc dia extremely large. Okay, kenapa Kc dia extremely large? Sebab 100% jadi ion. Jadi maksudnya concentration produk tu lebih tinggi lah daripada yang reactant. Okay, sebagai contoh strong base adalah sodium hydroxide. Okay, contohnya adalah sodium hydroxide. Okay, you tengok dekat equation dekat bawah ini. Okay, since sodium hydroxide ini adalah strong base, dia ni kalaulah initial concentration dia 0.5 molar, initial concentration kalau dia dissociate, dia akan menghasilkan Na plus dengan OH minus. Okay, tetapi initially sodium ion, okay, Na plus dengan OH minus belum terhasil. So sebab itu dekat sini 0 molar, 0 molar. Okay, so bila dia dissociate, sodium hydroxide ini 100% tercerai jadi ion-ionnya. Jadi final concentration kita adalah 0. Okay, sebab apa? Dah tak ada lagi yang jadi, masih lagi kekal sebagai NaOH. So ke mana perginya? Semuanya jadi Na plus, aqueous dan OH minus. Berapakah concentration Na plus dan OH minus? 0.5, 0.5. Okey, kenapa sama? Sebab tengok dia punya ratio. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Jadi dia macam kita buat hari tu. Apa tu? Kita cari X. Maksudnya sekarang kat sini, ini adalah positif X. Dia tercerai sebanyak positif X. Sebab apa? 1 mol. Jadi ratio dia kalau 0.5, sini pun 0.5, 0.5 lah. Kalau ratio dia tak sama, dia akan jadi 2 kali ganda, 3 kali ganda sebagai contoh. Okay. Okay, weak base adalah base that dissociates very slightly into ions in water. Dan nilai Kc dia very small. Okay, sebagai contoh, sebab kat sini tak ada contoh lagi pengiraan. Ammonia ni adalah ammonia ya. Okay, dia adalah weak
base. Jadi bila ammonia dissociate in water, sebab itu ada water kat sini, dia akan dissociate secara reversible. Jadi arrow reversible mesti digunakan. Okey. Dan kita akan gunakan Bronsted-Lowry definition. Dekat sini kita akan guna. Jadi oleh kerana ammonia itu adalah base. Okey, saya padam dulu yang ni sebab saya nak tulis base. Okey, water ketika ini adalah acid mengikut Bronsted-Lowry ya. Dengar saya kata mengikut Bronsted-Lowry. Jadi mengikut Bronsted-Lowry definition, apa ni? Acid adalah any substance that can donate its proton. Jadi kalau you tengok water ni H2O, dia dermakan salah satu daripada dia punya proton hidrogen itu kepada ammonia. So what happen kepada ammonia? NH3 jadi NH4+. Okey. Dan water kat sini adalah acid, tadi dia telah donate its proton kepada ammonia. So what happen? Dia jadi OH-. Okey. Kalau dia base, bila dissociate in water, dia mesti produce OH-. Kalau acid, bila dia dissociate in water, dia mesti produce H+ ataupun H3O+. Itu asas kena tahu. Okey, tetapi sekarang yang dissociate jadi ion-ion ini terlalu sedikit. Banyak lagi base yang masih kekal dalam bentuk ammonia. Jadi itu maksudnya dia dissociate very slightly. Maksudnya yang jadi equation kita ni, maksudnya equilibrium kekanan tu sikit sangat. Yang jadi ion ni terlalu sikit, banyak lagi kekal dalam bentuk molekul ammonia. Okey, oleh kerana itu bila kita tulis Kc expression, concentration equals to concentration of ammonium ion, okay, times concentration of OH minus, okay, divide by concentration of ammonia. Oleh kerana yang dissociate jadi ion itu sikit sahaja, dan yang kekal, masih kekal sebagai undissociated molecule, ammonia tu masih banyak. So nilai kecil bagi nilai besar, maksudnya sebab tu Kc tu very small. Biasanya nanti kita akan relate dengan Ka pula. Kita belajar Kc, sekarang nak belajar Ka kan. Macam-macam lah tu. Okey, contoh strong bases, strong base. Okey, strong bases, general formula dia M2O ataupun MOH, di mana M adalah element from group 1. Contohnya apa? Li2O, Na2O. You gunalah ni metal-metal ini kan. Okey. Kalau weak base, ammonia. Itu contoh dia. Okey, apa lagi contoh strong bases? General formula RO ataupun ROH2, di mana R itu adalah ni lah calcium, strontium ataupun barium. Sebagai contoh calcium oxide, calcium hydroxide. Itu adalah strong base. Okey, contoh weak base, kita ada amine. Amine, yang penting amine tu ada NH2. Compoundnya ada NH2 ataupun NH ataupun ada R3N. Inilah contoh-contoh amine. Kena kenal. Okay. Contoh weak base yang lain adalah hydrazine, N2H4. Ini pun sama, tak ada cara lain, kita kena kenal macam kita kenal ABC. Okay. Alright, so contoh ni boleh lihat. Okay, sekarang saya nak masuk kepada Ka, di mana ini adalah asas kepada calculation. Okay, setiap weak acid ada nilai Ka. Apa itu Ka? Acid dissociation constant. Okay, so since weak acid undergo slightly dissociation in water, okay, jadi inilah equationnya, the dissociation equation of weak acid in water. Kita gunakan reversible arrow sebab sebagai contoh kat sini Ha2 adalah weak acid. Jadi bila dia weak acid, yang tercerai menjadi H3O+ dan juga A- tu terlalu sedikit. Maksudnya slightly. Okey. Jadi weak acid dia ada nilai, dia ada Ka. Nilai Ka. Ka adalah acid dissociation constant. Dia ada expression dia. Okey, macam mana kita nak tulis Ka expression? Macam kita tulis Kc. Sama je, cuma nama dia Ka. Okey, tengok bahagian produk, concentration of ions pada bahagian produk H3O+, okay, times concentration of A-, okay, divide by the concentration of the reactant. Water kita ignore, kita anggap dia constant. So divide by concentration of HA. Okay, ini kalau contoh yang sebenar lah menggunakan hydrocyanic acid. Okay, so when hydrocyanic acid dissociate in water secara reversible, okay, ini kita tahu dia adalah weak acid tadi. Okay. So that's why kita guna arrow reversible. Dia akan produce hydronium ion and Cl-. Jadi apakah Ka expressionnya?
concentration of H3O plus times concentration of Cn minus divided by concentration of HCl. Okay, patutnya tak ada isu lah, cuma nama dia Ka sekarang sebab dia adalah pemalar penceraian asid lemah, acid dissociation constant. Okay, ini contoh yang lain, cuma saya nak highlight kat sini, H plus sama juga dengan H3O plus. Maksudnya kalau kita masukkan water dalam dissociation equation, dekat sini dia akan form H3O plus lah. Okay, dalam contoh kat bawah ni dia tak letak water. Tapi dissociation masih lagi berlaku, so dia akan produce H plus. So dua-dua tu diterima untuk kita tulis Ka expression. Okay, tak ada isu kat situ. Okay, next, yang ni dah mula masuk susah dah ni. Okay, kalau acid itu adalah stronger acid, kita dah belajar dia akan 100% dissociates in water. Bila dia 100% tercerai menjadi ion-ionnya, maka concentration of H3O plus yang terhasil tu very high. Okay, sebagai contoh lah kan, sebagai contoh saya buat kat sini, sebagai contoh HCl. HCl kan strong acid. Okay, HCl kan strong acid, kita tahu dia strong acid. Jadi kalau phase kena letak ni, kalau dia dissociate in water, okay, kalau strong acid arrow dia irreversible. Dia tidak berbalik. Okay, apa yang berlaku? Okay, HCl akan dissociate menjadi H3O plus, aqueous and Cl minus. Okay, 100% jadi ion-ionnya. Itu maksudnya. Jadi, maksudnya tadi, you tengok kat sini. You tengok dekat sini tadi, katalah saya ada initial concentration tu 0.1 molar. So, berapa, yang ni kita abaikan. Berapa banyak yang akan, berapakah concentration H3O plus? Tadi kita dah belajar, initial dia kalau 0.1, sini pun 0.1 molar, sini pun 0.1 molar. Maksudnya sekarang, concentration of H3O plus tu very high. Disebabkan dia 100% dissociate. Itu maksud ayat ni. Jadi dia acid yang kuat ini dia akan mempunyai larger Ka value. And for strong acid and bases, okay, since dia dissociate 100%, nilai Ka or Kb value have not been measured. Ka tu acid dissociation constant, kalau Kb base dissociation constant. Jadi senang cerita, nilai acid kuat, strong acid, strong base ni, nilai Ka je tidak pernah diukur. Cuma kita kena faham konsep kat sini, kalau dia strong acid, dia akan dissociate 100% dan concentration H3O plus dia very high. Jadi sebab itu nilai Ka dia agak besar. Tetapi yang kita banyak nak guna ni adalah weaker acid ataupun weak acid. Since weak acid ini, dia dissociate very slightly ataupun undergoes lower percentage dissociation. Percentage yang dissociate tu sikit. Dia bukan 100%. Sebab slightly yang dissociate. Jadi sikit je lah H3O plus yang terhasil. So the less concentration of H3O plus produces. Jadi nilai Ka-nya nanti akan terlalu kecil. Jadi senang cerita, sebab itu weak acid nilai Ka dia very small. Weak base pun sama. Nilai Kb dia very small sebab reason inilah. Disebabkan slightly dissociate dalam air tu tadi. Okay, alright. So now, nampak tengok nota ni pun awak dah nak baca yang mana ni. Okay, Ka or Kb value can be used to distinguish to the relative acidity strength of weak acid and weak base. Maksudnya, kalau kita nak membezakan ataupun nak membandingkan kekuatan acid, weak acid ataupun weak base. Di kalangan weak acid tu siapa yang stronger? Di kalangan weak base tu siapa yang stronger? Kita akan gunakan nilai Ka atau Kb lah. Kalau acid, weak acid kita guna Ka. Kalau weak base kita guna Kb. Di mana larger Ka value among the weak acid, dia mesti akan mempunyai pKa yang lower. Sebab dia inverse. Okay, kalau nilai Ka itu besar, it shows that the weak acid tu has higher concentration of H+. Thus, okay, kita nak kaitkan dengan pH pula. pH bagi acid itu akan rendah. It shows that the weak acid is more acidic. Okay, maksudnya macam ni. Kalau kita ada beberapa contoh weak acid, contoh kat bawah ni. Saya ada acetic acid, saya ada methanoic acid. Dua-dua ni adalah weak acid. Okay, dalam table ini dia berikan data pKa.
pKa adalah negative log bagi Ka. Okey, jadi kalau you tengok, okey, nilai pKa bagi acetic acid CH3COOH adalah 4.74. Nilai pKa bagi methanoic acid adalah 3.76. Okey. So, you tengok dekat statement atas ni, the lower the pKa, it shows that the concentration of H plus is very high. So, dia akan mempunyai nilai pH yang lebih rendah dan juga bersifat more acidic. Jadi, kalau kita compare acidity antara acetic acid CH3COOH dengan methanoic acid HCOOH ni, kita dapati bahawa daripada nilai pKa itulah, methanoic acid ni adalah stronger acid compared to acetic acid. Okay, saya boleh tulis dalam bentuk ayat. Okay, sekejap. Methanoic acid adalah stronger acid compared to acetic acid. Maksudnya, kalau dia stronger acid, dia ni lagi mudah untuk dia akan dissociate more to produce H+. Sebab itu H+ dia akan mempunyai concentration yang lebih tinggi. Okey, sama juga untuk base. Kalau base, dia mesti ada nilai Kb. The greater the Kb, kalau kita negative logkan Kb, kita akan dapat lower pKb lah. It shows that the concentration of OH- is very high. Thus, the pH ni kita gunakan untuk mengukur acidity atau basicity. The pH will be higher dan it shows that the solution is more basic. Okay, lihat contoh kat bawah ni untuk base. Okay, untuk base ni, kita ada base dan juga pKb je. Okay, saya ada aniline. Okay, saya sebut namanya lah sebab susah nak sebut kan. C6H5NH2 ni adalah aniline. pKb-nya 9.37. And then saya ada ammonia with pKb 4.74. Okay. So based on pKb value, the lower the pKb, the stronger the base. Dan dia akan mempunyai higher OH-. Jadi pH dia akan lebih tinggi lah nanti. Jadi sekarang ni kita nak cakap pasal basicity. Okay, since you nampak nilai pKb bagi ammonia adalah lebih rendah, maka ammonia adalah stronger base berbanding aniline. Walaupun dua-dua ni adalah weak base, tetapi siapa yang lebih kuat? Kita tengok pada nilai Ka atau pKb. Itu untuk kita compare. Okay, alright, next. Sikit lagi, auto ionization of water. Baik, untuk auto ionization of water ni, apa yang dikatakan auto ionization of water? Water ni undergoes ataupun dissociates into ions very slightly in an equilibrium. Ataupun dalam erti kata paling mudah, water tu sendiri mengalami self-ionization. Air tu sendiri boleh mengalami pengionan. Okay, so this is the auto ionization of water. Water liquid dissociates menghasilkan H3O plus and OH minus. So, pastikan gunakan reversible arrow sebab sekarang dia kata in equilibrium. Okay, dan dia dissociates very slightly. Okay, so kita guna reversible arrow. Baik, jadinya sekarang, okay, oleh kerana, apa ni nak kata, concentration of water liquid kita abaikan. Concentration of water liquid ni kita ignore sahaja sebab kita anggap dia constant. Jadi hasil darab concentration of H3O plus dengan OH minus ini menghasilkan satu constant iaitu Kw, where Kw adalah ion product constant for water. So you nampak hasil darab H3O plus dengan OH minus from the auto ionization of water menghasilkan satu nilai constant iaitu 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 at 25 degrees Celsius. So inilah nilai Kw iaitu ion product constant for water. And in pure water, okay, sebenarnya boleh kira ni 1.0 darab 10 negatif 14 ni kalau kita punca kuasa 2 adalah 1.0 darab 10 negatif 7. Tapi sebenarnya cerita in pure water, the concentration of H3O plus dan OH minus adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 7 molar. Okay, ini untuk auto ionization of water. Okay, sekarang kita nak lihat kepada relationship antara concentration of H3O plus dengan OH minus. Okay, baik. A change in concentration of H3O plus causes an inverse change in OH minus.
Maksudnya perubahan kepada H3O+ akan menyebabkan OH- juga berubah secara songsang, inverse. Okey. Baik. Dalam satu larutan, okey, dalam sesuatu larutan, dia ada kedua-dua ion. Okey, dalam aqueous solution ada dua-dua ion itu. Apa dia? Ada H3O+, ada OH-. Okey. Jadi, kalau higher OH-, dia punya higher H3O+, higher H3O+, dia punya OH- tu mesti lower. Kalau higher OH- dalam larutan itu, dia punya concentration of H3O+ akan lower. Okey, disebabkan kedua-dua ion ini present in all aqueous solution. Okay, kalau dalam acidic solution, the concentration of H3O+ will be greater than OH-. In basic solution, the concentration of H3O+ will be less than OH-, and in neutral solution, the concentration of H3O+ will be equal to the OH-. Ini kena faham. Nak tengok pH lepas ni. Okay, kita nak tengok pH. Jadi yang ini, konsep ini kena faham lah. Okay, next. Calculating the concentration of H3O+ and OH- in aqueous solution. So ini tadi kita dah belajar. Okay, kalau larutan tu acidic, H3O+ dia concentration greater than OH-. For neutral solution, the concentration of H3O+ equals to OH- concentration. And for basic solution, the concentration of H3O+ is less than OH-. Dan kita dah belajar juga KW, iaitu ion product constant of water. Okey, jadi sebenarnya daripada persamaan ini, KW equals to concentration of H3O+ times concentration of OH-. Kalau kita nak cari salah satu concentration, contoh saya nak cari concentration of H3O+, saya adjust saja equation tu. Maka saya akan dapat KW divide by OH-. Okay, kalau saya nak cari concentration of OH-, saya buat apa? KW bahagikan dengan concentration of H3O+. So semuanya datang daripada sini. KW punya equation. Okay, for example, walaupun dalam nota tu dah ada, saya kena tunjukkan pengiraan, takut tak faham. Okay, kita pergi sikit lagi lah ya. Mungkin sampai kita nak kira pH secret code ataupun konsep asas tu. Sikit je lagi. Okay, a research chemist adds a measured amount of HCl gas to pure water at 25 degrees Celsius and obtains a solution with H3O+ concentration 3.0 times 10 to the power of -4 molar. Okay, calculate the OH-. Okay, fahamkan soalan. Okay, dia lakukan tindak balas pada 25 degree Celsius dan didapati bahawa solution itu mengandungi concentration H3O+ 3.0 darab 10 -4 molar. Soalan suruh kira OH-. And the question asks you, is the solution neutral, acidic or basic? Jadi di sinilah kita nak gunakan apa yang kita belajar ni tadi ni. Okay, yang ni. Okay, yang pertama, oleh kerana tindak balas itu berlaku pada 25 degree Celsius, okay, dan kita ada concentration of H3O+, maka kita boleh relate dengan KW, where KW adalah equal to the concentration of H3O+, darabkan dengan concentration of OH-. So KW ada satu nilai, which is 1.0 times 10 to the power of -14. Jadi sekarang you ada H3O+, you nak cari OH-. Maka OH- punya concentration, square bracket jangan lupa, equals to KW divide by concentration of H3O+. Masukkan saja dalam nilai. So you can review the answer solution. Okay, ini yang saya tunjuk tadi. Alright, so kita akan dapat the concentration of OH- should be lebih kurang 3.3 darab 10 kuasa negatif 11 molar. Jangan lupa unit, mesti ada molar. And kalau kita compare, okay, concentration of H3O+ given in the question adalah 3.0 darab 10 kuasa negatif 4 molar. Okay, kita compare dengan ini, didapati bahawa the concentration of H3O+ is greater than OH-. So the solution is acidic. Right? Okay. Last dekat sini gatal buat tekak. Okay, kita nak kaitkan pH, pOH bagi strong acid and bases.
Maksudnya kita nak kira pH dan pOH. Okey, sebelum tu kita tahu dulu masa sekolah kita selalu tengok ataupun kita belajar nak tahu pH solution. Jadi kita ada pH scale. Okey. pH scale ataupun skala pH. Alright, skala pH ni, pH scale used to express acidity or basicity. Kita nak lihat keasidan dan kebesan sesuatu larutan tu. Okay, jadi what is pH actually? It is a measure of the concentration of H plus ataupun H3O plus ions in a solution. Okay, kalau pOH, it is a measure of the concentration of OH minus ions in a solution. Macam mana nak kira pH? pH ada formula dia, where pH is equal to negative log concentration of H plus ataupun pH adalah sama dengan negative log concentration of H3O plus. Samalah. Okay, kalau pOH, P itu menunjukkan negative log, negative logarithm. pOH adalah negative log concentration of OH minus. Okay, jadi itu asasnya. So kalau pH equals to 7, maksudnya menunjukkan concentration of H3O plus equals to the concentration of OH minus. Maka dia adalah neutral solution. Kalau pH less than 7, kita tahu dia adalah acidic solution. Kalau kita kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi, kalau dia acidic solution, the concentration of H3O plus will be greater than OH minus. Dan if the pH is greater than 7, we know that it is a basic solution. Dan tadi pun kita dah belajar, kalau basic solution, okay, the concentration of H3O plus is less than concentration of OH minus. Okay, jadinya sekarang, okay, saya dah tunjukkan tadi apakah formula untuk pH. Okay, iaitu pH equals to negative log H plus, concentration H plus ataupun negative log H3O plus. Okay, dan pOH adalah negative log concentration of OH minus. The higher the concentration of H3O plus, the lower the pH. Kena faham. And the higher the concentration of OH minus, the lower the pOH. Okay, saya ajar yang tu dulu. Barulah saya pergi kepada inilah. Macam mana kita nak kira pH bagi strong acid. Okey, jadi untuk kita mengira pH, kita dah tahu pH mesti sama dengan negative log concentration of H3O+. So kita sekiranya awak diberikan concentration of acid itu adalah, katalah saya beri awak HCl 0.020 molar. Berapa pH dia? Okey, kita nak kira tu kita kena buat macam table lah. Reaction table, tapi ada dua saja. Start dengan equation. Okay, oleh kerana dia strong acid, kita gunakan irreversible arrow. So HCl dissociate in water producing H3O plus and Cl minus. So initial concentration, yang square bracket ada I ni, initial concentration adalah 0.020 molar. Okay, water kita ignore. Dan initially ion-ion ini belum lagi terhasil, so kita letak kosong. Jangan letak dash. Kalau dash tu maksudnya you ignore. So dia kosong sebab dia belum lagi produce. Oleh kerana HCl adalah strong acid, maka 100% HCl dissociate jadi ion. Jadi finalnya adalah zero concentration of HCl, tetapi concentration of H3O plus 100%. Jadi 0.020 molar. Sebab sekarang ni nisbah dia 1, 1, 1. Ini pun 0.020 molar. Isunya sekarang kita nak kira pH. Bila kita nak kira pH, kita akan apply the formula. So kita akan masukkan nilai concentration of H3O plus tadi ke dalam formula. Maka you dapat di sini pH dia adalah 1.70. Okey, 1.70 ni kelas less than 7, greater than 7 ataupun equal to 7. Less than 7. Less than 7. So dia acidic ke basic ke neutral solution? Acidic. Yes, good. It is, terima kasih. Acidic solution. Nampak? Tadi kita kena gunakan apa yang kita dah belajar tadi lah. So inilah contohnya. Okey. Satu lagi. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan KW. So ini tadi KW yang kita dah belajar kan. Okey, kalau kita apply negative log
maksudnya saya negative logkan KW, saya negative logkan H3O plus concentration, saya negative logkan OH minus, saya akan dapat sebutan yang kat bawah ni. PKW equals to PH times, PKW equals to PH plus POH which is equals to 14. Ini pun kita negative log kan. So dapat 14. Pun boleh guna juga kalau kita tahu pH, kita nak PKW kita dah tahu, kita nak cari POH. Pun boleh juga guna perkaitan ini. Okey. Jadi kita dah ada beberapa relationship lah dekat sini kan. Di mana pH plus POH equals to 14 ini adalah PKW. So kita boleh guna apabila bersesuaian. Ini semua saya dah jelaskan. Okey. Contoh lain, saya hanya nak membawa kepada contoh yang inilah. Last. Okey, last what is the pH of 0.0035 molar solution of barium hydroxide? Barium hydroxide ni acid ke base? Barium hydroxide acid ke base? Base. Strong acid ke strong base? Strong acid ke strong base? Strong base. Yeah, good. Strong base. Maka dia akan dissociate 100%. So, berapakah pH larutan ini? Kita dah boleh expect. Kalau dia strong base, dia mesti pH dia greater than 7. Tetapi kita nak tahu setepat-tepatnya. Jadi, oleh kerana kita nak kira pH, kita akan buat macam table tadilah. Untuk strong acid ataupun strong base, kita perlukan equation dia. Okay, where barium hydroxide aqueous, fasa mesti ada, dissociate into water, producing barium 2 plus aqueous and 2 mole of OH minus aqueous. Sebab dekat sini ada 2. Jadi kat sini 2 lah, hati-hati. So the initial concentration of barium hydroxide is 0.00035 molar. Okay, and initially concentration of barium 2 plus belum lagi terhasil, so 0, same goes to OH minus. And finally, since dia adalah strong base, maka dia dissociate 100%. So tidak ada lagi barium hydroxide yang tinggal dalam bentuk barium hydroxide, habis maka 0 kat sini. Dan untuk barium ion, oleh kerana ini adalah nisbah dia 1:2, barium ion adalah 0.0035 sebab 1:1. Tetapi oleh kerana hydroxide ion adalah 2 mol, dia adalah 2 kali ganda. 2 kali ganda daripada concentration of barium ion. So 2 darab 0.00035 adalah 0.00070 molar. Okey. Soalan tanya pH. So dalam equation ini kita hanya ada OH minus punya concentration kan? Jadi kita cari dulu POH by using negative log equals to negative OH minus. So gantikan saja yang ini ke dalam equation itu, maka kita dapat POH is equals to POH equals to 3.15. Tetapi soalan nak pH. So since kita ada POH, kita nak cari pH, kita gunakan relationship pH plus POH equals to 14.00, maka kita boleh dapat pH-nya dengan menolakkan dengan POH tadi 10.85. Jadi kita dah dapat kat sini dia punya pH tu greater than 7, acidic or basic solution? Basic. Yes, good. Basic ke acidic? Basic. Istilah dia basic. Basic. Dia tak ada basic basic solution. Okey. So contoh lain pun samalah, boleh tengok sendiri sebab saya dah tunjukkan tadi. Okey, jadi yang lain-lain sama sebab kalau saya nak pergi kepada weak acid dia agak panjang pengiraannya, so saya sambung pada hari Selasa ya. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okay, so terima kasih atas kerjasama pada malam ini. So that's all for today. Thank you. Alright, thank you. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Right. Thank you, madam. Okay.